pripadnosti veri, socijalnom i kulturnom stanju. Što se tiče odredbe o službenoj upotrebi jezika, naravno da je i ta odredba sastavni deo našeg nacrta statuta, ali ona je u potpunosti zasnovana na odredbi važećeg ustava i činjenici da je u čitavoj državi Srbiji, pa i autonomnoj pokrajini Vojvodini, čini ona neraskidivi deo, u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo i ostavili smo za mogućnost da u službenoj upotrebi budu na osnovu odluke Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i jezici i pisma nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Vojvodine, ali u skladu sa zakonom. Dakle, tek kada bude donet zakon na koji se Ustav poziva u službenoj upotrebi jezika i pisma, Skupština Vojvodine će moći da predvidi službenu upotrebu onih jezika i onih nacionalnih manjina koje one smatraju da treba. Što se tiče simbola, pa jednog od bitnih obeležja, a novih obeležja Ustavom dato autonomnoj pokrajini Vojvodine, naravno da i Demokratska stranka Srbije želi da dosledno poštuje Ustav Srbije, predviđa da Vojvodina ima svoj grb i zastavu koji održavaju njenu pripadnost Republici Srbiji. Time, naravno, ostavljamo na mogućnost Skupštini Vojvodini da odredi kakav će biti izgled te zastave i način njene upotrebe, međutim, na osnovu samog tog izgleda mora da bude jasno da je autonomna pokrajina Vojvodine autonomna zajednica u okviru jedinstvene nedeljive države Srbije. Po izgledu budućeg grba i zastave autonomne pokrajine Vojvodine, ako bude prihvaćeno od strane skupštinske većine ovako rešenje iz statuta Demokratske stranke Srbije, po samom tom izgledu, za razliku današnjeg izgleda, biće svima jasno da simboli Vojvodine podržavaju ustavni pravni položaj Vojvodine kao jedinice teritorijalne autonomije u okviru Republike Srbije. I niko neće morati da se pita kada vidi grb i zastavu kao obeležja Vojvodine kako je to teritorijalna autonomija i u čijoj sastavu koje države se nalazi, kao što je to danas moguće, pošto ni na koji način simboli Vojvodine ne izražavaju pripadnost Republike Srbije. Jedna od odredbi je svakako i međunarodna saradnja koja Vojvodina kao jedinica teritorijalne autonomije u okviru Republike Srbije na osnovu samog Ustava Republike Srbije ima, ali sa isključivo teritorijalnim autonomijama drugih država, da ne bi ostavili bilo kakvu sumnju kakav je status autonomne pokrajine Vojvodine. Demokratska stranka Srbije je u okviru svojih odredba o međunarodnoj saradnji propisala konkretno koji su to oblici međunarodne saradnje koje će budući organi autonomne pokrajine Vojvodine moći u okviru svoje međunarodne saradnje da sa organima teritorijalne autonomije drugih država, a to su članstvo u evropskim i svetskim udruženjima regiona, protivljenje, stvaranje mešovitih tela u pitanjima kojima je Vojvodina nadležna, zaključivanje sporazuma i trgovinskih protokola, kao i uzajemnim posadama. Naravno, zbog ustavne nemogućnosti, statut Demokratske stranke Srbije u pogledu međunarodne saradnje ne sadrži odredbe o stvaranju diplomatskih predstavništva Vojvodine u inostranstvu, zbog toga što Vojvodina kao Srbija nema međunarodni pravni subjektivitet, jedino kao država Srbija ima taj međunarodni pravni subjektivitet koji može da otvara takvo predstavništvo u inostranstvu i s druge strane, iz tog razloga smo izostavili ono što se nalazi sada već u predlogu statuta vladajuće koalicije u Skupštini Vojvodine, a to je da može da Vojvodina zaključuje međunarodne ugovore. Što se tiče nadležnosti, naravno da smo nastojali da u okviru tih odredbi posebno izrazimo na maksimalan način proces decentralizacije vlasti i da širom otvorimo vrata za ubrzani razvoj Vojvodine. Ali da se prilikom svega toga smo se strogo držali važećeg Ustava Srbije koji kaže da Vojvodina ima sve one nadležnosti i moći će da ih precizira u svim onim oblastima kada zakonima Republike Srbije budu određene koje su to pitanja od pokrajinskog značaja. U ovim odredbama nadležnosti ne samo da je jasno razvijena šta je to izvorna nadležnost koja će Vojvodina vršiti tek kada u skladu sa Ustavom Republička skupština bude donela odgovarajuće zakone, već
i jasno je razvijene, postoje odredbe, jasno je razvijeno i takozvane poverene nadležnosti, ono što će Republika svojim zakonima moći još dodatno iz njene nadležnosti da poverava na izvršavanje organima autonomne pokrajine Vojvodine i naravno još jedna odredba kao doprinos daljem procesu decentralizacije vlasti i mogućnosti da budući pokrajinski organi, konkretno Skupština autonomne pokrajine Vojvodine svojim odlukama bude mogla da prenosi nadležnosti na jedinice lokalne samouprave, dakle na opštine i gradove širom teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Ovakvim načinom propisivanja nadležnosti izvršeno je jasno razgraničenje nadležnosti između Republike, pokrajine i lokalne samouprave, tako da ne može da dođe do bilo kakvog neovlašćenog preuzimanja poslova Vojvodine iz tuđe nadležnosti. Niti jedinica lokalne samouprave, niti pak od strane Republike Srbije. Bitnu novinu u novom Ustavu Srbije, kada je pitanje položaja Vojvodine, ima finansijska autonomija, stoga je kao deo procesa decentralizacije vlasti posebno pažnja Demokratska stranka Srbije u svom nacrtu statuta posvetila pitanju fiskalne decentralizacije vlasti, gde je predviđeno da će organi autonomne pokrajine Vojvodine, nakon što republičkim zakonima budu utvrđene vrste i visine fiskalnih prihoda, moći da ih uređuje sopstvenim odlukama. Naravno, neće moći ono što je predviđeno u predlogu statuta vladajuće stranke, pošto to Ustav Srbije ne dozvoljava, nikako da ubiraju te prihode ili prikupljaju, kako su ih nazvali, na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Bitna odrednica za stvarno ostvarivanje fiskalne decentralizacije vlasti, ujedno i ustavna novina koju sadrži samim tim i statut Demokratske stranke Srbije, a to je imovina autonomne pokrajine Vojvodine, o kojoj će odlučivati pokrajinski organi, konkretno pokrajinska skupština, ali tek kada republičkim zakonom bude jasno razgraničeno šta je to državna imovina, šta je to imovina lokalnih samouprava, šta je to imovina autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, nakon tog zakona o imovini, ili kako je to ovih dana od strane nadležnog ministarstva finansija najavljeno, zakon o javnoj svojini, organi autonomne pokrajine Vojvodine, Skupština, moći će da odredi način upravljanja pokrajinskom imovinom. Što se tiče pitanja organizacije buduće pokrajinske vlasti ovde u Vojvodini, nacrt statuta Demokratske stranke Srbije predviđa funkcionalnu i racionalnu organizaciju pokrajinske vlasti, koja je izražena u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, izvršnom veću i pokrajinskim organima uprave, čije osnovne organizacijne oblike ne predstavljaju ministarstva, već predstavljaju pokrajinski sekretarijati i drugi organizacijne oblici organa uprave, koji će moći kasnije da budu precizirani skupštinskom odlukom. Opredeljujući se za takozvani skupštinski sistem organizacije vlasti u autonomnoj pokrajini Vojvodine, koji jedino je moguć na osnovu ustavne odredbe da je Skupština najviši organ u autonomnoj pokrajini Vojvodine, Demokratska stranka Srbije se ne krije za bilo kakvog izgovora za terminološkim modernizmom i time ne otvara mogućnost za stvaranje kod bilo koga osjećaja državnosti Vojvodine, iz prostog razloga što Vojvodina danas na osnovu Ustava Srbije nema takav položaj, nema položaj sa elementima bilo kakve državnosti, ima samo položaj jedinice teritorijalne autonomije u unitarnoj, uređenoj, jedinstvenoj i nedeljivoj Republici Srbije. Što se tiče pravnih akata, naravno strogo poštujući Ustav Srbije, koji je već odredio da Vojvodina kao svoje dva najviše pravna akta ima statut i odluke koje donosi Skupština, ostavili smo mogućnost da se kasnije samim skupštinskim poslovnikom, odnosno poslovnikom u radu izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine, predvidi koji su drugi podzakonski akti, dakle akti niže pravne snage u odnosu na statut i na odluke koje donose Skupština u nadležnosti i same pokrajinske skupštine i nadležnosti pokrajinskog izvršnog veća. I na kraju, naravno da jednu bitnu novinu koju je uveo Ustav Srbije, pa samim time se ona nalazi